Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diteriaki dan dicemoohi saat menghadiri sidang pleno Knesset yang membahas RUU wajib militer. Suasana sidang pleno Knesset memanas ketika sejumlah anggota oposisi meneriakkan kata memalukan dan pergi kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka terus mencemooh Netanyahu. Sidang ini membahas rancangan undang-undang wajib militer yang akhirnya lolos dan menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk pasukan pertahanan Israel dan sejumlah pejabat militer. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel sedang berupaya mencapai kemandirian yang lebih besar dalam produksi senjata serta memperingatkan Iran terhadap serangan apapun di masa mendatang. Israel kini sedang bergerak menuju produksi senjata independen. עשינו רוויזיה יסודית בתורת הביטחון שלנו. יומיים לאחר מתקפת ה7 באוקטובר והטבח הנורא, הבטחתי שנשנה את פני המזרח התיכון. ואכן שינינו את כללי המשחק במזרח התיכון. אין יותר הכלה של איומים. אין יותר צבאות טרור בגבולותינו. יש אזורי חיץ שיצרנו בעומק השטח של שכנינו. עוטף עזה ובתוך עזה. עוטף לבנון ובתוך לבנון. עוטף גולן בתוך סוריה. שינינו את האזור, אבל לפני הכל שינינו את עצמנו. שברנו את מחסום הפחד שהיה לעולם כולו במשך 47 שנים. מאז מעשה המחטף של איראן על ידי קבוצת הבריונים התיאולוגיים הללו. איש לא העז לתקוף את איראן בשטחה, זולת סדאם חוסיין לתקופה קצרה. אבל אנחנו העזנו. עוד איך העזנו. הוכחנו שלא נהסס לתקוף בעוצמה בכל מקום את מי שיניף ידו עלינו. הרוויזיה, שינוי הסדר הישן, מתבטאת גם במהלכים לכינון בריתות. בזכות הטיפוח העקבי של עוצמתנו, מדינות שונות מחפשות את קרבתנו. זה שיתוף פעולה שמתחזק בינינו, לא לאור הזרקורים, אבל הוא מתרחש, ולא במדינה עם מדינה אחת, יותר ממדינה אחת ושתיים, וזה פותח גם את הפתח העתידי לנורמליזציה. Sebuah kapal kargo bertabrakan dengan kapal lain hingga tenggelam di Selat Hormuz. 23 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Akibat tabrakan ini, kapal kargo bernama Luni terbelah menjadi dua dan tenggelam di Selat Hormuz. Tim penyelamat langsung mengevakuasi para awak kapal sebanyak 23 orang dan dibawa ke Pulau Kesen. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Setelah Selat Hormuz diblokade Iran, harga minyak melonjak ke level tertinggi. Hal ini diperparah setelah militer Amerika Serikat kembali memblokade lalu lintas maritim ke dan dari pelabuhan Iran. Sejumlah kapal-kapal masih tertahan di Selat Hormuz setelah Iran kembali membatasi lalu lintas di salah satu selat tersibuk di dunia ini. Kondisi di perairan kawasan Timur Tengah semakin memburuk setelah militer Amerika Serikat kembali memblokade lalu lintas maritim ke dan dari pelabuhan Iran. Akibat penutupan ini, harga minyak mentah dunia melonjak ke level tertinggi dalam 4 minggu dan diperkirakan akan terus naik jika konflik Iran dengan Amerika terus berlanjut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan biaya 20% tarif bagi kapal-kapal di Selat Hormuz dan menggantinya dalam bentuk kerjasama perdagangan serta investasi dengan negara-negara Teluk.
Trump sendiri sebenarnya menegaskan tidak suka dengan konsep penarikan biaya di Selat Hormuz. Namun hal ini perlu dilakukan karena Amerika Serikat telah melindungi selat ini untuk seluruh dunia, termasuk China. No, I just told you have Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not in somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me 25 years ago. It bothered me. Sebelumnya, Trump umumkan AS akan ambil tanggung jawab untuk kelola Selat Hormuz, serta blokade kapal dan dari dan ke pelabuhan Iran. Iran menegaskan Selat Hormuz adalah garis merah yang tidak dapat dilanggar. Jika Amerika Serikat terus ikut campur, Iran ancam meratakan seluruh infrastruktur Amerika Serikat di kawasan. جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامن‌سازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه، زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد. آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد سوزاند. Memanasnya kembali konflik Amerika Serikat dan Iran tak hanya memicu ketegangan geopolitik tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi global. Selain berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, konflik ini juga dinilai memasuki babak baru dengan menyasar sektor teknologi. Berikut cuplikan dialog The Prime Show. Sekarang kan ancaman itu sudah dijalankan oleh Amerika Serikat dengan memerintahkan CENTOM untuk terus menyerang, membom itu kan artinya itu berlangsung terus. Jadi ya ada satu faktor menurut saya karena biasanya perang itu menjadi dalam kebijakan politiknya Partai Republikan itu menjadi penyelamat dari bencana pemilihan legislatif yang akan terjadi bulan Oktober-November ini kan. Jadinya saya merasa ini ada kesengajaan, sebuah strategi untuk terus membuat perang gitu, tapi perang bukan perang total seperti pada awal-awal perang selama 40 hari itu. Jadi tidak membutuhkan suatu persetujuan dari Kongres. Sifatnya dibikin sedemikian rupa seakan-akan perangnya sporadis gitu kan, nggak total. Jadi nggak perlu izin. Dan di mana Presiden Trump bisa setiap saat menggerakkan pasukannya. Dan ini akan terus berlangsung bisa sampai dengan bulan Oktober. Sesudah nantinya terjadi pemilihan umum di sana dan ternyata hasilnya misalnya ya positif terhadap Amerika Serikat di bawah Trump karena menunjukkan dia seorang pemimpin yang tegas gitu ya, yang membela kepentingan Amerika Serikat, maka baru perang itu dihentikan dan Trump akan mengklaim bahwa dia adalah panglima perang. Dia yang menyebabkan Amerika itu besar, maga gitu, mege gitu kan yang jadinya itu. Jadi kita mesti lihat bahwa ini kaitkanlah dengan pemilu yang akan datang di sana. Jadi karena itu perang ini akan panjang
Dan ini yang akan membawa dampak bagi rumah tangga di seluruh dunia, di Indonesia. Harga-harga akan naik gitu ya, minyak, gas. Itu pasti yang terjadi. Harga beras segala macam. Dan ini meskipun Trump itu diprotes oleh dunia supaya perang itu dihentikan karena dampak ekonominya itu global, Trump lebih memikirkan survival dari karir politiknya. Dia kan sudah merancang kalau bisa dia bisa 3 kali menjadi presiden di Amerika Serikat. Udah dirancang oleh semuanya sehingga nantinya undang-undang pemilihan umum di Amerika Serikat kan pun bisa diubah. Oke, baik. Lalu tadi Bu Suzy disampaikan oleh Pak Nasir bahwa ini akan berdampak secara global begitu ya, khususnya juga apalagi Selat Hormuz juga kembali ditutup gitu ya. Untuk ke Indonesianya sendiri dampaknya akan terasa seperti apa kalau menurut Bu Suzy? Bergantung kepada opini publik Amerika Serikat. Sebenarnya kalau saya bilang masalah peperangan ini lebih bergantung kepada failure of technology. Karena teknologi yang digunakan oleh Pentagon itu dihasilkan oleh Palantir, si Peter Thiel, Alex Karp, dan kawan-kawan. Dan ini sudah dimulai sejak Pentagon dikuasai Mossad, yaitu di bawah Wolfowitz, di bawah Doug Face, di bawah kawan-kawan lainnya, yang akhirnya Pentagon practically nggak bisa dikuasai oleh orang Amerika asli. Yang menguasai adalah orang Yahudi. Nah, mesin dari apa yang dihasilkan oleh orang Yahudi ini itu mengejar orang yang akan dibunuh. Jadi kadang-kadang nggak bisa di stop perangnya. Karena mereka sudah menarget orang yang akan dihabisi. Nah, ini sekarang masalahnya, apakah publik Amerika bisa menerima kalau mereka sudah tahu Peter Thiel sekarang pindah ke Argentina. Kelihatan bahwa mereka mulai cari tempat aman. Bergantung kepada kekuatan public opini ini sampai mana bisa berpengaruh terhadap kondisi yang sudah sangat sulit bagi rakyat Amerika. Mereka menurun perekonomiannya, apa-apa mahal, mereka tidak bisa hidup. Banyak yang sudah komplain, dan kita lihat AUF nggak dihasilkan ya, Authority for the Use of American Forces. Lalu yang kita lihat NDAA, National Defense Authorization Act, terkendala. Itu yang mengatakan bahwa ada shared interest antara Israel dengan Amerika Serikat. Jadi kelihatan ini sudah agak bergeser sedikit, yang kemungkinan kalau ini benar-benar terwujud dan orang-orang betul-betul marah, karena kebanyakan yang menang dalam primary adalah orang-orang yang tidak mau menerima sumbangan dari AIPAC. Saya harapkan kalau ini berjalan terus. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.